লোকপাল আইনের পথে আরও এক ধাপ। 5 ঘন্টা বিতর্কের পর রাজ্যসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল সংশোধিত লোকপাল বিল। বিলটি লোকসভায় পেশ করা হবে বুধবার। মহারাষ্ট্রের রালেগঞ্জ সিদ্ধিতে গত 8 দিন ধরে লোকপাল বিল পাশের দাবিতে অনশনরত আন্না হাজারের আশা বুধবারই লোকপাল বিল লোকসভার ছাড়পত্র পাবে। লোকপাল গঠিত হলে 40 থেকে 50% দুর্নীতি কমে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। ब्रेक लगेगा ऐसा वादा नहीं करता, लेकिन इस बिल पर जो कानून बनेगा तो उससे 40 से 50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। যদিও এই বিল পাশ হলে দুর্নীতি কমবে বলে মনে করে না আম আদমি পার্টি। 3 बातें, जो पहली बातें थी कि लोकायुक्त बनेगा नहीं है, सिटीजन चार्टर नहीं है, विसिल ब्लोअर नहीं है, ABCD नहीं है, तो मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूं कि ये कमजोर और वीक बिल है। এদিকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যসভায় লোকপাল বিল পাশ হওয়া এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। রাজ্যসভায় বিল পাশ হওয়াকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস বিজেপি উভয় দলই। मैं सब पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट क्या इस बिल जो गवर्नमेंट ने पेश किया था उसका समर्थन किया है। लोकपाल के बारे में जो 60 वर्षों से बहस चल रही थी, आज एक प्रभावी प्रामाणिक लोकपाल बनाने के लिए बिल पास हुआ है। सेनेट कमेटी में सर्वानुमति थी। अगर ये सरकार 2011 के दिसंबर में ही मान ली तो शायद उस समय हो गया होता, लेकिन लेट से माने अच्छी बात है। দুর্নীতি দূর করতে লোকপাল গঠনে এক সারিতে তৃণমূল সিপিএমও। Well, it's a good first step, but it could have been much better. It could have been much stronger if they had accepted our amendment. We had said that it's not only the demand side of corruption. I mean, those who demand, money, indulgent corrupt means, but also those who supply the funds. They should also be taken into account. One of our biggest issues was the Lokayuks have to be set up, have to be run, have to be formed, have to be administered. The framework for that has to be done by the state government. So in December 2011, we had mentioned all these clauses to be removed, in all the amendments. So that has happened. So all is well. লোকসভায় আগে পাশ হওয়া লোকপাল বিলে যে সংশোধনগুলি করা হয়েছে তার অন্যতম হল রাজ্যগুলিতে লোকায়ুক্ত গঠন বাধ্যতামূলক। এই সংস্থান বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও আইনমন্ত্রী কপিল সিব্বলের আশা রাজ্যগুলি দ্রুত লোকপালের অনুকরণেই লোকায়ুক্ত তৈরি করবে। সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে গেলে লোকপাল বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। এবিপি আনন্দ।